हेलो एवरीवन आपण मानकु आरपी स्मार्ट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को स्वागत। बहुत दिन पर आपण मानक पई गोटे नुआ ब्लॉग टे नहीं आसी देखंतु ए दृश्यटी व्यू पॉइंट रो रायगडार केते सुंदर देखा जाउची। आ गोटे विषय कोन हला हमर रहिछि नागावली नदी रो दृश्यटा देखंतु पत्थर मध्य दे केमती जल प्रवाहित होउची बहुत सुंदर दृश्यटी। सेपटे देखंतु पहाड़ देखा जाउची। प्राकृतिक दृश्य देखिया मात्रे मनर किसी आनंद आसे। देखो ये पत्थर मध्य दे जल केमती प्रवाहित होउची। एपटे मु आसीथिली संध्या समय बुलिया पई तो बहुत भल लागिला। तो यही नागावली नदी रे गोटे झूला सेतु मध्य निर्माण करा जायछि। तो देखंतु चलंतु देखिया से झूला ब्रिजटा को। এই ঝোলা ব্রিজটা রায়গড়াରୁ ମାନେ ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। এই ব্রিজটা ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ এই ବ୍ରିଜଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। এই ବ୍ରିଜଟା ଯେଉଁ ଅଛି এই ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ମାନେ ଆଗାମୀ କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି এই ବ୍ରିଜଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।